السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی آرمی چیف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحمان موسوی نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں فوجی سربراہوں نے علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع کی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحمان موسوی نے کہا کہ مسلح جارحیت کے خلاف پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے۔ صہیونی حکومت سے جارحیت کی تو پاکستان ڈٹ کر ساتھ کھڑا ہوا۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ساکھ ڈار کریں گے۔ اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایجنڈے میں پنجاب کی نظر ثانی شدہ لیپ ٹاپ اسکیم پروگرام کو شامل کیا گیا۔ ایکنی کے اجلاس میں پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ سے متعلق منصوبہ بھی زیر غور آئے گا۔ پبلک ایسٹس مینجمنٹ گائیڈ لائنز 2024 کو بھی منظوری۔ اکانومک گروتھ سے متعلق پنجاب ٹورزم کا ترقیاتی منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ پبلک ایسٹس مینجمنٹ گائیڈ لائن 2024 اور پنجاب ٹورزم کا ترقیاتی منصوبہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بلوچستان کے علاقے زیارت کے علاقے کلی زڑکی ڈیم میں ڈوبنے والے واقعے میں 3 بچیوں میں سے 2 کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جبکہ ایک 10 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ لیوی ذرائع کے مطابق جاں بحق بچی کی لاش نکال لی گئی ہے۔ تمام بچیوں کا تعلق کلی زڑکی زیارت سے بتایا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن 2 گھنٹے میں مکمل کر لیا گیا، جس میں مقامی افراد اور لیویز فورس نے حصہ لیا۔ واقعے کے بعد علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ دوسری جانب ملتان کی فیملی کو سیر و تفریح کا شوق موت کی وادی میں لے گیا۔ 3 بہنیں اور ننھی بھانجی بلوچستان کے علاقے یوب میں سیلابی ریلے میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جاں بحق بہنوں میں نمرا امبرین شمیم اور ننھی بھانجی رامی۔ کراچی سے مونسون کا پہلا سپیل رخصت، دوسرا سپیل 5 جولائی کو متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون سیزن ستمبر تک جاری رہے گا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سیزن کے دوران طویل اور کم وقفے سے بارشوں کے سپیلز آئیں گے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ دوسرا سپیل 5 جولائی سے سندھ میں داخل ہوگا۔ تاہم کراچی میں اس کے اثر انداز ہونے کے حوالے سے فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ شہر قائد میں موسم جزوی طور پر ابرآلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ پاک بھارت فضائی جھڑپ میں انڈیا کے طیارے تباہ ہوئے۔ انڈونیشیا میں بھارتی ڈیفنس اتاشی شیو کمار نے اعتراف کیا ہے۔ اپنے بیان شیو کمار نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے کچھ طیارے کھوئے۔ شیو کمار نے 10 جون کو پاک بھارت فضائی جنگ کے موضوع پر منعقدہ یونیورسٹی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی جنگی طیارے صرف اس لیے کھوئے کیونکہ سیاسی قیادت نے فوج کو مخصوص اہداف پر حملے سے روک رکھا تھا۔ مئی 7 کو بھارتی فضائیہ نے پاکستان میں اہداف کو نشانہ بنایا، لیکن سیاسی قیادت کی طرف سے عسکری اداروں یا فضائی دفاعی نظام کو نہ چھیڑنے کی سخت ہدایات تھیں۔ یہ ہدایات دراصل خطے میں نیوکلیر تناؤ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے تھیں۔ پاکستان نے ایسی کوئی پابندی خود پر عائد نہیں کی۔ جیسے ہی بھارتی طیارے پاکستان پر کارروائی کے لیے آئے، پاکستانی فضائیہ نے اپنے ٹیٹر کے حکم کو ڈسٹرائے میں تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں بھارتی جنگی طیارے نشانہ بنے۔ کیپٹن کمار کے مطابق نقصان کے بعد بھارتی افواج نے حکمت عملی بدلی اور مئی 10 کو برہموس میزائل سے پاکستانی عسکری اہداف کو براہ راست نشانہ بنایا۔ سنتاس معاہدے کی نام نہاد معطلی کے کھوکھلے دعوے بے نقاب ہو گئے۔ کشمیر میں تیز بارشوں کے بعد سلال ڈیم کے سپل وے کھول دیا گئے۔ مودی حکومت کا ہندو انتہا پسند کو خوش کرنے کے لیے سیاسی سٹنٹ ثابت ہوا۔ بھارت نہ سنتاس معاہدہ کر سکتا ہے، نہ دریا کے پانی کو روک سکتا ہے۔ بھارت کے پاس پاکستان کے پانی کو روکنے کا انفراسٹرکچر ہے، تکنیکی مہارت اور نہ ہی انتظامی صلاحیت موجود ہے۔ ثالثی عدالت نے بھی بھارت کے یک طرفہ اقدام کو مسترد کر دیا تھا۔ مودی کے ڈیم بند کرنے کی کھوکھلے دعوے کا نتیجہ تباہ کن صورت میں نکلا ہے۔ ہماچل پردیش اور مقبوضہ جموں کشمیر شدید بارشوں اور پانیوں کے ناقص انتظام کے باعث بدترین سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ پشاور سے خبر دیں، حساس تنصیب پر حملے کے منصوبہ بندی بے نقاب، خودکش حملہ آور اور ہینڈلر ہلاک۔ سٹی ڈی پشاور کے مطابق افغانستان سے آنے والا خودکش حملہ آور مارا گیا ہے اور دہشت گردوں سے اسلحہ، خودکش جیکٹ، بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ فتنہ خوارج گروہ کے 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت منیر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر میکرون نے گفتگو کے دوران زور دیا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کو اپنا کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے تاکہ بین الاقوامی نگرانی بحال ہو سکے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ آئندہ کسی بھی ممکنہ مذاکرات میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تاکہ جامع معاہدہ ممکن ہو سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں پولیس نے تھانہ 20 سیکشن کی حد سے خود کو حساس اداروں کا آفیسر کہلوانے والے شخص کو پرائیویٹ گارڈ سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک ویگو ڈالا اور جمنی گاڑی برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم نے حساس اداروں کا نقل کارڈ اور دیگر دستاویزات بھی بنائے رکھے تھے۔ یہ ملزم اس نوعیت کے کیس میں تھانہ کینٹ پر 2021 میں گرفتار ہوا تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ تھانہ 20 سیکشن پر درج کیا گیا تھا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد مشہد سے پہلی پرواز کراچی آمد۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق ایران کی سرکاری ایئر لائنز کی پہلی پرواز 16 روز بعد مشہد سے کراچی پہنچی۔ ایران کی سرکاری ایئر لائنز کی پرواز نے رات 1:13 پر کراچی لینڈ کیا۔ ایران کی سرکاری ایئر لائن کی واپسی کی پرواز کراچی سے تہران کے لیے شیڈول ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 47 افراد شہید ہو گئے، جن میں امداد کے متلاشی افراد اور بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جنگ کے دوران غزہ میں غذائی قلت کے باعث کم از کم 66 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں کم از کم 56,500 افراد شہید اور 1,33,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایران کے خلاف جنگ کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے عوام میں مقبولیت کا گراف گر گیا۔ اسرائیل میں کرائے گئے تازہ ترین سروسز کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو اسرائیلی عوام کا اعتماد کھو رہے ہیں۔ ان کی مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قبل از وقت انتخابات کرا کے ایک بار پھر اقتدار سنبھالنے کے منصوبے بنانے والے نتن یاہو کو ایران کے خلاف جنگ سے وہ مقبولیت نہیں مل پائی جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 59% اسرائیلی شہری چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی واپسی کے بدلے غزہ میں جاری لڑائی ختم کر دی جائے، جبکہ نتن یاہو پر الزام ہے کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے اسرائیلی یرغمالیوں کی محفوظ واپسی کی قربانی دے رہے ہیں۔ 49% اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ غزہ کی جنگ اب بھی جاری رہنے کی وجہ صرف نتن یاہو کی سیاسی خواہشات ہیں۔ اسرائیلیوں کی اکثریت اب نتن یاہو پر اعتماد نہیں کرتی۔ تنزانیہ میں 2 بسوں کے تصادم میں 38 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ ایک بس کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثہ بس اور منی بس تصادم سے ہوا۔ حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ صابہ کے علاقے میں ایک بس کا ٹائر پھٹنے سے ڈرائیور کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ حادثے میں 28 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ صدارتی دفتر نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 38 افراد میں سے 36 کی لاشیں جلسنے اور جلنے کے باعث ناقابل شناخت ہو چکی ہیں۔ تنزانیہ میں 2 بسوں کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ 38 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ صابہ میں بس کا ٹائر پھٹنے سے خوفناک حادثہ، 28 افراد زخمی، 36 لاشوں بھی ناقابل شناخت ہیں۔ تصادم کے بعد دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ناظرین، تنزانیہ میں 2 بسوں کے تصادم میں حادثہ ہوا ہے اور 38 افراد ہلاک۔ حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ صابہ میں بس کا ٹائر پھٹنے سے خوفناک حادثہ ہوا جس میں 28 افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ تصادم کے بعد دونوں گاڑیاں جل گئیں، 36 لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ صدارتی دفتر نے حادثے پر گہرے دکھ اور تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ تنزانیہ میں 2 بسوں کے تصادم میں 38 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور صابہ میں بس کا ٹائر پھٹنے سے خوفناک حادثہ ہوا۔ سوڈان میں سونے کی کان دھنس گئی۔ حادثے میں 50 افراد دم توڑ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست دریائے نیل میں سونے کی کان دھنس گئی اور کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے۔ سوڈان میں سونے کی کان دھنس گئی ہے اور حادثے میں 50 افراد دم توڑ گئے۔ اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ریاست دریائے نیل میں سونے کی کان سے دھنس گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوڈان میں سونے کی کان دھنس گئی ہے اور حادثے میں 50 افراد دم توڑ گئے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों से PTV फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात अहम तरजीह थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात इंतहाई अहम मरहला था। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी को कोशिशें कामयाब हुई और इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर तवानाई और इनकी टीम की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली के शोबे में मुंतकिल किया। करप्शन माफिया के खिलाफ सख्त इक़दामात किए गए हैं। इस्लाहात के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। 2 लाख से ज़ायद हाजिर सर्विस रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और बेवाओं ने 7 माह में 12 अरब रुपए से ज़्यादा की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की। रवां माली साल के पहले 7 माह जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक 12 अरब रुपए से ज़्यादा की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की गई। ABN न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज़ के मुताबिक मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वालों में पावर डिवीजन, वापडा, जेनको, PITC, डिस्को और NDC के मुलाजमीन शामिल हैं। कुल 2,02,118 हाजिर सर्विस रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवाओं ने बिजली इस्तेमाल की। 25,67,22,100 यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल किए गए। मुफ्त यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सालाना 44,24,52,570 मुफ्त यूनिट्स के हकदार थे। 7 माह में कुल 12 अरब 21,34,30,313 रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की गई। बिजली सार्फिन के लिए यकसन टैरिफ निज़ाम को नाफिज किए जाने बारे हुकूमती दरखास्त। पावर डिवीजन ने यूनिफॉर्म टैरिफ से मुतालिक गौर के लिए नेपरा से रुजू कर लिया है। अथॉरिटी यकसा बिजली के निरखों से मुतालिक दरखास्त पर समात 1 जुलाई को करेगी। हुकूमत ने नेपरा टैरिफ कायद 1998 के कायदे 17 के तहत दरखास्त जमा कराई है। दरखास्त में कहा गया है कि मुजवजा टैरिफ में सब्सिडी, इंटर डिस्को रेट और रेशनलाइजेशन शामिल किया जाए। मकसद मुल्क भर के तमाम सार्फिन के लिए मसावी निर्ख मुकर्रर करना है। नेपरा के मुताबिक समात में वफाकी हुकूमत की मुजवजा दरखास्त पर गौर किया जाएगा। यकसा टैरिफ, सब्सिडी और रेट रेशनलाइजेशन पर गौर किया जाएगा। नेपरा ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स समात में शरीक होकर अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन, चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक चीन के कर्ज की मुद्दत में तोसी से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होगा। चीन का कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के दीगर कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए हैं। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के ये कर्जे 2 माह पहले वापस किए गए थे। चीन का यह इक़दाम पाकिस्तान और चीन के माबेन मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी का आकाश है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुश्किल माली हालात में चीन की जानिब से कर्ज का रोल ओवर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती माली कामयाबी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओगरा ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 600 रुपये अलहदा फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि ओगरा ने सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैस के नए निरखों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 242 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 200 से 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 500 से 4200 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दिए गए हैं। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना 600 रुपये फिक्स चार्जेस, नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। इसके अलावा 1.5 मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 3000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी, सेमी गवर्नमेंट अस्पताल, तालीमी इदारों के लिए गैस के निर्ख मुकर्रर कर दिए गए हैं। इन इदारों के लिए गैस के निर्ख 3175 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। रोटी के तंदूरों के लिए गैस के निर्ख 110 रुपये से 700 रुपये फी MMBTU, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 3900 रुपये फी MMBTU, जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस के निर्ख 2300 रुपये फी MMBTU नर्ख मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा कैप्टिव पावर के लिए गैस के निर्ख 3500 रुपये फी MMBTU, CNG के लिए 3750, सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए 4400 रुपये फी MMBTU, खाद फैक्ट्रियों के लिए 1597 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली घरों के लिए 1225 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। वेलकम बैक। ट्रांसफर जज केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार दे दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
जस्टिस सरफराज ट्यूगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज, जबकि जस्टिस सरफराज ट्यूगर सीनियर तरीन जज होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी तय कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज ट्यूगर सीनियर तरीन जज होंगे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे, जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी तीसरे, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे नंबर पर आ गए। लिस्ट के मुताबिक सीनियरिटी में जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें, जस्टिस सरदार एजाज इसाक छठे, जस्टिस अरबाब ताहिर सातवें, जस्टिस समन रिफत आठवें नंबर पर हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस खादिम सोमरो 9वें, जस्टिस आजम खान सीनियरिटी में 10वें, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज सीनियरिटी पर सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज ट्यूगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के नाम ज़ेर गौर होंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएंगे ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज जोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। सदर मुमलिकत ने तयन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जजेस जिसमें जस्टिस सरफराज जोगर सीनियर तरीन जज होंगे, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें नंबर पर, जबकि जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे। जजेस की सीनियरिटी के तयन और आर्जी या मुस्तकिल ट्रांसफर का मामला सदर मुमलिकत को भेजा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। रावलपिंडी में बड़ी सियासी हलचल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के पुराने जानिसार और नाराज साथी चौधरी निसार अली खान की रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की बाकायदा दावत भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की और मुस्कुराते हुए कहा, आप तो लगता है हमें भूल गए हैं। चौधरी निसार ने जवाब दिया, आजकल बीमार रहता हूँ, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने दुआए सेहत देते हुए कहा, अल्लाह आपको जल्द सेहत अता फरमाए। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार ने फौरी तौर पर कोई हतमी जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि वो सेहतयाबी और करीबी रफ़ाक़ा से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। नाज़रीन, हरीपुर में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वफाकी बजट मंजूर ना होता तो हुकूमत आर्टिकल 235 के तहत फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर देती। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद ही पेश किया गया और इस पर मुशावरत का सिलसिला अब भी जारी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के लिए नई मुश्किल। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन का पंजाब असम्बली के इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार भी खत्म हो गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के अरकान की तादाद 105 है। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद ये तादाद 79 रह गई है। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पर कम अज़ कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। मुअत्तल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास की रिक्वेजिशन नहीं दे सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर्स गेम की तब्दीली। अपोजिशन जमातों की जानिब से पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग, एएनपी, पीपल्स पार्टी और जेयूआई समेत दूसरी जमातों ने सफ बंदी शुरू कर दी है। अपोजिशन जमातों का अहम मुशावरती इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद का जायजा लेकर आइंदा के लिए लाहेमल तय किया जाएगा। खातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियती नशिस्तें मिलने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 52 हो जाएगी। मेंबरान की मजमूई नशिस्तें 145 हैं। 93 नशिस्तों पर हुक्मरान जमात और आज़ाद अरकान बरात जमान हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सवात की कुदरती आफत पर सियासत करने वाली मरियम नवाज पंजाब के अस्पतालों पर भी तवज्जो दें। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस मासूम जानें दम तोड़ रही हैं। अब तक 20 मासूम बच्चे नाकिस तिबी सहूलियात और बर वक्त इलाज न मिलने की वजह से जाम बहक हो चुके हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ये एक दिल दहला देने वाला अलमिया है जो पंजाब के सेहत के निज़ाम की नाकामी को बेनकाब करता है। 20 माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं, लेकिन मरियम नवाज वज़ीर आला अली मीन के खिलाफ सियासी बयानबाजी में मसरूफ़ हैं। टिक टाकर वज़ीर आला कुदरती सानिहात पर सियासत के बजाय पंजाब के अस्पतालों में सहूलियात फराहम करें।
डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीत हुई सीटें नहीं दी गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि हमारा सियासी इख्तलाफ जो भी हो, मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक है। मेयर कराची के इंतखाब के वक्त PTI के 32 उम्मीदवार नहीं आए थे। हम सियासत को इबादत समझ कर करते हैं। लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हार्स ट्रेडिंग में बदल दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हाफिज नईम के बयान पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा, सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध के बलदियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि बलदियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए। लगता है हाफिज नईम अब तक मेयर न बन सकने के सदमे से नहीं निकले। सिंध में बलदियाती निज़ाम अपनी आइनी हदूद के अंदर काम कर रहा है। जमात इस्लामी का काम आवाम को गुमराह करना है। अगर हाफिज नईम को सिंध के बलदियाती निज़ाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि उलमा कराम के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। साजिशें अवाम में इख्तलाफ पैदा करती हैं। दुश्मन इख्तलाफ का फ़ायदा उठाता है। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। दुश्मन आशूरा जैसे मौके पर हमला करना चाहता है। हमें होशियार रहना होगा। हमने करबला से साबित कदमी, कुर्बानी और जहाद का जज्बा सीखना है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस उम्मत मुसलमा के लिए एक तारीखी मौका है। पाकिस्तान को आज वो इज़्ज़त मिली जो 77 बरसों में नहीं मिले। शैतान का वार है जो आपके दिलों में मुनाफिकत, एक दूसरे से इख्तिलाफ को वो रंग देता है जिससे फिर जो दुश्मन है वो फ़ायदा उठाते हैं। मौके की तलाश में है कि वो इसका बदला ऐसे मौक़ों पर ले जब पाकिस्तान में ये जो आशूरे का टाइम है, जहां उनको पता है कि तमाम ही मुसलमानों के जज्बात इस वक्त ऐसे हैं जिसमें कहते हैं ना कि उबाल होता है, कि जो कुर्बानी का जज्बा, जहाद का जज्बा, साबित कदमी का जज्बा हमें इस करबला के वाक़े से मिलता है। इसकी मिसाल ना इस्लाम की तारीख में मिलती है ना मिल सकती है। बुनियानुल मरसूस एक ऐसा मौका अल्लाह ताला ने हमें फराहम किया। बाइकिया समझ के बैठे, लेकिन ये बाइकिया है ही नहीं। इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ती इन मोटरसाइकिलों पर ना कोई शिनाख्त, ना रजिस्ट्रेशन और ना ही कंपनी की तस्दीक। मुसाफिर बेखबर और ड्राइवर आज़ाद। बाइकिया के नाम पर निजी अफराद की जाली सर्विस किसी भी वक्त संगीन खतरा बन सकती है। ये सर्विस है या सड़कों पर दौड़ता रिस्क। देखते हैं इस्लामाबाद से अबरार वली की रिपोर्ट। खबरदार, होशियार, ये जो आप समझ रहे हैं कि बाइकिया है, दरअसल ये वो बाइकिया है ही नहीं। इस्लामाबाद की सड़कों पर दर्जनों नौजवान बगैर किसी रजिस्ट्रेशन, बगैर किसी शनाख्त, बगैर किसी पसे मंजर की जांच के सिर्फ एक ग्रीन हेलमेट पहनकर बाइकिया का लिबादा ओढ़ लेते हैं। ये नौजवान ना किसी ऑफिशियल एप्लीकेशन से मुंसलिक हैं, ना इनकी कोई ट्रेनिंग, ना निगरानी और ना ही कोई तहफ़्फ़ुज़। यानी आप जिस पर भरोसा करके सवार हो रहे हैं, इसका कोई डेटा कहीं महफूज ही नहीं। राइडर्स खुद एतराफ़ करते हैं कि वो ऐप का इस्तेमाल नहीं करते, बस अंदाजे से किराया तय कर लेते हैं और ऐप की कमीशन से बचने के लिए जाली तरीका अपना लेते हैं। कहाँ सही है लेकिन कुछ आप लोगों ने ऐप मांगने नहीं आती। हाँ, मोबाइल समझता नहीं है, बड़ा मोबाइल। अच्छा, मोबाइल नहीं समझते, बड़ा छोटा मोबाइल होता है। तो ये आप ऑफलाइन चलाते, किराए का किस तरह तयन करते हैं कि कितना होना चाहिए? इस तरह जैसे पेट्रोल का है, महंगा है, तो राइड बुक करने पे तो कम होते हैं इससे। फिर आप राइड कर लेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। आप राइड में भी चलाते हैं, वैसे ही चला रहे हैं? राइड चलाता हूँ मगर राइड में रेट कम आता है इसलिए नहीं चलाता। माहिरीन ने खबरदार किया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर तस्दीक शुदा ड्राइवर्स के जरिए काम करना ना सिर्फ सर्विस सारिफीन के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे शहर में होने वाली वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। गैर रजिस्टर्ड बाइक या सर्विस से शहरियों को जराइम का सामना करना पड़ रहा है और इस अमल से सिक्योरिटी हदशात भी मजीद बढ़ चुके हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ इब्रार वली, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।